مرحبا بكم على توني سكول. دونك كما تلاحظوا الفترة هذه فترة مهمة برشا في العام. الفترة هذه يلزم التلميذ يخدم برشا ويخدم بقوة. يعني في الفترة هذه يلزم التلميذ ما أقلش من 4 سوايع في النهار يخدم باش ينجم يخلط وينجم يكون مسيطر على الوضع. وعلى خاطر البريود دو ريفيزيون راه ما لازمش واحد يعمل عليها باش يقرا. البريود دو ريفيزيون هي بريود باش الواحد معناها يرشك الامور كما نقولوا احنا، معناها يثبت اموره ويثبت شنو الحاجات اللي ممكن تكون نساها شويه ولا مش متاكد منها، ولا اما مش وقتها باش يقوم يقرا ولا باش يقوم يحضر ولا باش يقوم يجري. تو وقت القرايه، اللي يحب يقرا تو. دونك احنا بعد ما كملنا les forces comparées des acides et des bases, on va passer au pH des solutions aqueuses. Donc, le pH dans les solutions aqueuses, on va commencer par la définition de pH. Donc, pour la définition de pH, le pH d'une solution aqueuse de concentration molaire C tel que C inférieur ou égal à 0,1 mol litre moins 1 est donné par la relation pH est égal moins log de la concentration en ion H3O+. Donc, هذه هي الديفينيسيون نتاع البيH. البيH هو moins log de la concentration en ion H3O+. طبعا أنا كي نحب على H3O+, donc باش نقول moins pH est égal log de H3O+. Donc, le log c'est un log décimal. Donc, باش نتخلصوا من اللوج لهنا bien sûr مش بالاكسبوننسيال كما تفهمنا ب 10 à la puissance. Donc, نعمل 10 puissance moins pH وهنا نحي اللوج. تولي لي H3O+ égale 10 moins pH. Donc, هذه الفالور نتاع H3O+. Donc, on va voir maintenant valeur de pH et nature d'une solution. Donc, si on commence par une solution neutre, donc pour une solution neutre, on a concentration de H3O+ est égale concentration de OH-. Or, on a concentration de H3O+ fois concentration de OH- est égale à KE. C'est le produit ionique de l'eau. C'est la constante d'équilibre de l'eau. Donc, ici, on peut remplacer OH- par H3O+. Parce qu'il y a une relation entre le pH et H3O+. Donc, باش نحي OH- من هنا ونحط في بلاصتها H3O+. خاطر أنا نحكي على solution neutre. Donc, شنو يولي عندي؟ يولي عندي on remplace donc OH- par H3O+ dans l'expression de KE. تولينا KE égale H3O+ fois H3O+. وإلا H3O+ au carré est égal à KE. Donc, on passe à la racine carrée. Donc, تولي لي H3O+ égale KE à la puissance 1/2 وإلا racine de KE c'est la même chose. Or, comme vous savez, donc le KE il y a 10 puissance moins PKE. Donc, je نحي KE ونخلي في بلاصتها 10 puissance moins PKE. Donc, تولي عندنا H3O+ est égal 10 puissance moins PKE à la puissance 1/2. ديما هنا نحكيو على solution neutre. Donc 10 puissance moins PKE à la puissance 1/2 est égal 10 puissance moins PKE sur 2. Donc هنا باش نظهر توا ال pH نتاع solution neutre. Donc باش نقول log de H3O+. Donc log هذا نابليكي log من هنا ومن هنا. Donc نحط اللوج منا نحي 10 منا. Donc log de H3O+ égale moins PKE sur 2. Donc, مالا كيف نعمل moins log de H3O+. Moins log de H3O+ باش يجيني PKE sur 2. Or, le moins log de H3O+, احنا تفهمنا هو ال pH. Donc, moins log de H3O+ égale PKE sur 2. Donc, pH égale 1/2 PKE. Donc, هذا بالنسبة للسوليسيون neutre. Donc, le PKE كما تعرفوا à 25 degrés هي 14. Donc, في 25 degrés, le pH d'une solution neutre هي 7. Bien sûr, si on change la température, le pH d'une solution neutre change. Maintenant, si on prend le cas d'une solution acide, pour une solution acide, donc on a concentration de H3O+ أكبر من OH-, زاد كيف عندنا H3O+ في OH- en concentration est égale à KE. Et si on remplace, bien sûr, la concentration de OH- par H3O+ في l'expression de KE, باش نلقاو H3O+ au carré أكبر من KE. علاش؟ خاطر عندنا ال H3O+ أكبر من OH-. Donc on trouve pH inférieur à 1/2 PKE. Donc tout calcul fait, نلقاو في الكا نتاع الاسيد ال pH أقل من 1/2 PKE. Donc في النوتر 1/2 PKE، في الاسيد أقل من 1/2 PKE، في الباز اوتوماتيكمون أكبر من 1/2 PKE. Donc تولي عندنا
في السوليسيون بازيك. دونك البي اتش اكبر من 1.5 بي كا او، واللي عندنا هالتابلو الصغير هذا يعني البي اتش يتغير à partir de la valeur 0. Donc في ال 1.5 بي كا او donc عندنا neutre. Et ici si le pH est supérieur donc ناخذ donc ناخذ البي اتش ici la solution acide. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le pH donc le pH متاعنا il est inférieur à 1,5 PKE. donc في البارتي هذه البي اتش اقل من 1,5 PKE، وفي البارتي هذه في السوليسيون بازيك دونك عندنا البي اتش est supérieur à 1,5 PKE. دونك كما تفهمنا في ال 25 دوغري عندنا البي كا او ايتيغال 14. معناها بالنسبه للسوليسيون اسيد على 25 دوغري اقل من 7، النوتر ايتيغال 7 البي اتش، وفي البازيك بي اتش سوبيريور ا 7.